Maintenant, on va faire un exercice dans cette vidéo. On va faire l'intégrale d'une fonction. La définition, soit f une fonction continue sur un intervalle i, et f une primitive de petite f sur i, et a et b deux éléments de i. Le nombre f de b moins f de a s'appelle l'intégrale de f entre a et b. Et on écrit l'intégrale, à la notation de a, b, f de x dx, est égal à f grand f de b moins f de a. Avec grand f, il y a la primitive de la petite f. On lit la somme de f de x, la somme de f de x dx de a à b. Ou là, l'intégrale de a b, f de x dx. Ou l'intégrale de a à b de f de x. Ok? A et b s'appellent les bornes de l'intégrale. Remarque, la variable x est une variable muette. Donc, on va remplacer x par une valeur. On va dire l'intégrale a b f de t d de t. Ou l'intégrale a b f de i di. علاش لحقاش هذا كونستونت اذا la variable x est muette. ناخذ un exemple. Là بغينا l'intégrale de 0 à 1 x au carré de x. On cherche la primitive de x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 1. Dans le problème, la fonction primitive. La fonction primitive de x au carré x à la puissance 3 sur 3. هي اللي خاصكم تشارشيو في الأول. ديروا هاد المعقوف هاد، كنديرو 0 1 هنا. On remplace في الأول par 1 كتعطينا 1 à la puissance 3 sur 3. Moins on remplace par 0. كنرمبلاسيو بهذا هو الأول. ناقص كنرمبلاسيو بهذا 0 à la puissance 3 sur 3. إلا حسبنا غادي نلقاو 1 tiers. نشوفو deuxième exemple. L'intégrale de pi demi à 0 sinus de t 2 de t. هنا عندنا la variable هو t. عندنا la primitive de sin c'est moins cos. La variable t est dans moins cos de t. De pi demi jusqu'à 0. On remplace par 0, on moins cos 0. Moins, on remplace par pi demi moins cos de pi demi. وإلا حسبنا هادشي كامل غادي يعطينا موان زان. حيت كوس 0 هو 1 سبوق بدل موان زان كوس بي على 2 هو 0. داكور سون دي كالكيل هنايا. بروبريتي l'intégrale de a à b de f de x plus g de x est égal à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b g de x. Ok. Deuxième, l'intégrale de AB de alpha fois f est égal à alpha fois l'intégrale de AB f de x. ولكن ما نخرجوا alpha تكون alpha constante. اوكي تكون alpha constante يما تكون 2 5 6. اوكي. Troisièmement, l'intégrale de a de f de x dx est égal à 0. a de f de x dx 0. طبعا غادي تكون هو f de a moins f de a هو 0. L'intégrale de a b f de x dx il a changé les bornes. Là درنا من b moins a. L'intégrale a b f de x dx est égal à moins b a f de x dx. Ok. عندنا la dernière et la cinquième propriété كتسمى relation de Charles. عندنا l'intégrale de a à b f de x dx ممكن ندخل واحد لو سي تولي a c f de x dx زائد c b f de x dx. Bon la démonstration درتو في الكور راه سي تري فاسيل. غنشوفو دابا un exercice. Bon, on va faire un exercice. Exercice calculer les intégrales suivantes. On a première intégrale. L'intégrale de 1 à e de 1 sur x dx. Ok. On a la primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x entre 1 et e. On remplace par e. ln de la valeur absolue de e, c'est e. Moins ln de la valeur absolue de 1, c'est 1. ln de 1, ln de e, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Ok. Deuxième intégrale. On calcule l'intégrale de 0 à 2 de x au carré plus 2x. dx. On a la primitive de x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. La primitive de x au carré, c'est 2x au carré sur 2.
bien sûr entre 0 et 2 كتعطينا x à la puissance 3 sur 3 plus x au carré entre 0 et 2. On remplace par 2, 2 à la puissance 3 sur 3 plus 2 au carré. Moins on remplace par 0, كتعطينا 0 à la puissance 3 c'est 0 plus 0 au carré moins 0. كتعطينا 8 tiers plus 4 c'est 20 tiers, je pense. Ok. La troisième question, l'intégrale de 0 à pi demi de cos de t, d de t, la variable est t. La primitive de cos c'est sinus entre 0 et pi demi. On a sinus pi sur 2 moins sinus 0. Sinus pi sur 2 c'est 1. On va dire au calculatrice. Sinus 0 c'est 0. On a 1. Quatrième intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1. L'exponentielle de x plus 1 dx. On a la primitive de l'exponentielle de x lui-même, l'exponentielle x. La primitive de 1 c'est x entre 0 et 1. On remplace par 1, c'est e à la puissance 1 plus 1, moins on remplace par 0. Exponentielle 0 plus 0, on a e plus 1, moins l'exponentielle 0 c'est 1, et moins 0, on a e. Ok. On va passer à la cinquième question. En cinquième question, l'intégrale de 1 à 3, la valeur absolue de x moins 2 dx. ملي كنخدموا l'intégrale 1 3 يعني x راه compris entre 1 et 3. بون هنا عندنا لا فالور ابسولي، ما عندناش في الطابلو دي بريميتيف ما عندناش شي بريميتيف ديال لا فالور ابسولي. نذكروا بواحد الخاصيات، عندنا لا فالور ابسولي دو x تيكال x سي x بوزيتيف، ولا فالور ابسولي دو x تيكال موان x سي x. باش تسهلوا علينا، الا كان x بوزيتيف القيمه المطلقه ديالو هو نفسه، إذا كان إكس نيجاتيف القيمة المطلقة ديالو هو لوبوزي ديالو يعني موان إكس. وعلاش درنا هذا؟ باش بعدا باش نحيدو القيمة المطلقة خاصنا ندرسو الإشارة ديال إكس موان دو. قلنا إكس موان دو تيكالا زيرو إيكيفالون إكس تيكالا دو. عندنا هاد ليكواسيون ديال هاد ليكواسيون صانيلو بوان دو. عندنا أدروات سين دو أ سي هاد العامل ديال إكس. هنا à gauche c'est le contraire de à moins. Ok. Bon هنا غادي نذكروا واحد الخاصية، نديرو لا غولاسيون تشال دابغي لا غولاسيون دو شال، نحترمو راه ماجيسكيل. On a l'intégrale de 1 à 3, la valeur absolue de x moins 2 دي اكس تيكال. غنذكروا بلا غولاسيون تشال. الغولاسيون تشال كتقول الانتيغرال ا بي اف دي اكس دي اكس، نديرو ال سي ممكن ندخل واحد سي هنا زائد سي تاني هنا، كندخلو سي هنا و سي هنا، سي بي اف دي اكس دي اكس. ما كنختاروش هذيك السي اربيترال على حساب التمرين، بحال هنا فين خدامين مونطور 1 3 يعني هنا فين كيتشونجا لو سين كيتشونجا بدو، اذا غندير علاقه شار باش بدو relation de 1, 2, la valeur absolue de x moins 2 dx, plus 2, 3, la valeur absolue de x moins 2 dx. ما بين 1 و 2 عندنا هذا نيجاتيف، إذا كان ان نومبر نيجاتيف لا فالور ابسولي ديالو سي لوبوزي من 1 تيكالا من 1 2 لوبوزي ديالو يعني موان اكس موان 2 dx plus من 2 3 عندنا من 2 3 h x moins 2 positif, donc la valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même x moins 2 dx. هذا نحسبوه شويه، غنديرو من 1 2 غتبقى موان x plus 2 moins x, attention, moins x plus 2 dx من 1 2 plus 2 3
x moins 2 d. Maintenant, on va trouver les primitives sont faciles. Hein? Pardon. La primitive de moins x, c'est moins x au carré sur 2. La primitive de 2x entre 1 et 2. Plus la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Moins 2x entre 2 et 3. Remplacez par 2 الأولى. نديرو قوسنا remplacez moins 2. Il y a moins 2 au carré sur 2. Plus 2 fois 2, يعني plus 4. Moins. On va remplacer par 1. Moins 1 demi. Plus 2. الله كملنا بهاد البارتي هادي. بليس. دابا غنرومبلاسيو هنا. غتولي 3 au carré هي 9 sur 2. Moins 3 au carré sur 2. Il y a 9 sur 2. Moins 2 fois 3, moins 6. H moins. عوضنا ب 3. Moins نعوضو ب 2. Moins 2 au carré sur 2. Moins 4. شوية نحسبو هذا. عندنا moins 4 sur 2 c'est moins 2 plus 4 c'est 2. Moins. خليو هذا من بعد ولا نحيدو هاد القوس. موان بار موان ça donne plus. Moins 1 plus 1 demi. Moins 2 باش تختزلو هذا بليس نشوفو هذا 9 demi. Moins 6 نحيدو الأقواس. هنا موان عندنا 2 au carré هي 4 sur 2 c'est moins. كاين هنا 2 moins 4 c'est moins 2. مسبوقة moins c'est plus 2. صافي غنحسبو هذا 2 moins 2 غتحيد. عندنا 1 demi plus 9 demi moins 6. Moins 6 plus 4 c'est moins 4. غتعطينا 10 demi et 5. Là, c'est moins 4 que j'ai. Moins 6, moins 6 plus 2, c'est moins 4. Hein. Donc on a 5, moins 4, c'est égal à... D'accord, c'est facile de faire le hisab. Bon, on la dernière question. Bon, ici, la 16e question, l'intégrale de moins 1. La valeur absolue d'exponentielle t moins 1 dt. Bon, نفس الفكرة اللي درنا في l'exercice اللي قبل. Bon, أول حاجة غنشوفو l'étude le style de l'exponentielle t moins 1 est égal à 0. Équivalent l'exponentielle t est égal à 1, équivalent t est égal à ln de 1 c'est 0. نفس الشيء l'exponentielle t moins 1 soit ديرو positif soit ديرو négatif باش نعرفو لو ستيل ديالها. équivalent l'exponentielle t supérieur à 1, équivalent t supérieur à ln de 1, équivalent t supérieur à 0. إذا غنديرو لو signe de l'exponentielle t moins 1. Voilà t, l'exponentielle t moins 1. Moins l'infini plus l'infini. L'exponentielle t moins 1 s'annule en 0. Et les positives, l'exponentielle t moins 1 positif, c'est t supérieur à 0. يعني positif طبعا هنا غادي يكون نيجاتيف. هنا فين خدامين الانتيغرال ما بين موان 1 يعني خدامين هنا. إذا فين كيتشونجا لو ستيل بزيرو. إذا غندير لا غولاسيون دو شارل باش بالزيرو غتبقى لنا الانتيغرال موان 1 l'exponentielle t moins 1 dt est égal à l'intégrale de moins 1 0 l'exponentielle t moins 1 dt طبعا plus 0 1 exponentielle t moins 1 la valeur absolue dt. Entre moins 1 et 0 عندنا l'exponentielle t moins 1 négative donc la valeur absolue ديالو هو l'opposé ديالو يعني moins l'exponentielle t plus 1 directement. On drop de moins, tous les mois l'exponentielle t moins 1, il y a moins l'exponentielle t plus 1, ok? dt طبعا. هنا من 0 ل 1. من 0 ل 1 عندنا l'exponentielle t moins 1 positive. Donc la valeur absolue هو lui-même غادي يعطينا l'exponentielle t moins 1 d
تي. طبعا نشوفوا الانتيغرال. عندنا بريميتيف دو موان اكسبونونسيال تي هو الومام. بريميتيف دو ان سي تي اونتر موان 1 et 0 بليس بريميتيف ديال الاكسبونونسيال دو تي هو نفسه 1 بريميتيف ديالو هو تي بين 0 1. دابا اون فا رومبلاسي. On va remplacer par 0 et l'eau, moins E0, plus 0, moins, on remplace par moins 1, moins l'exponentielle de moins 1, moins 1. Maintenant, on a la partie, d'abord remplacer, on a l'exponentielle, on remplace par 1, l'exponentielle 1, moins 1, moins, on remplace par 0, E à la puissance 0, moins 0. Ok, d'abord نمشيو نشرحوا هادشي. l'exponentielle 0 1 تعطينا moins 1 0 غادي يمشي. عندنا هنا شنو غادي l'exponentielle moins 1 attention moins 1. Ok, moins par moins c'est plus l'exponentielle moins 1. عندنا moins au moins c'est plus 1. مزيان. عندنا l'exponentielle 1 c'est l'exponentielle E moins 1 moins l'exponentielle 0 c'est 1. Ok, غنشوفو واش غادي تحيد moins 1 plus 1. إذا غادي يبقى l'exponentielle moins 1 plus E. عندنا moins 1 c'est moins 2. جيسبر باش يكون لو كالكيل صحيح. المهم راه تصون دي كالكيل هادو. Allez merci.